Dobar dan, ja sam Domagoj i dobrodošli u novi video kanala biciklizam.net. Sa mnom je danas dobro znano lice. Evo ovak, uglavnom prije par dana Josip je odlučio me iznenaditi nekakvim izletom. Pa evo, ja sam još uvijek u neznanju kam mi točno danas idemo. Ja, možeš neke više reći? Idemo na Bledajo. Idemo na Bled. Zašto idemo tamo? Idemo tamo zato što sam ja se vratio sa biciklističke ture sa gostima i na Bledu su mi ostala 3 bicikla, ja mislim. I idemo ih pokupit i pošto je plaćan put i sve, iskoristili smo priliku da se provozamo, da napravimo jedan krug koji ja inače radim s gostima, da malo Domagoj vidi, da ja isto se provozam s prijateljem umjesto s gostima, bit će nam ljepše. Tako da, to je u principu to. Krug oko Bleda. Da, sad smo već lagano tu blizu odredišta, imamo koliko još nekih pol sata možda. 40 minuta. 40 minuta, da, približavamo se lagano Ljubljani, pa onda idemo po bajkiće i spremit se i napraviti nekakvu lijepu vožnicu. Vrijeme je onako super, evo kako možete vidjeti. Fantastično za vožnju, rekli bi, nije vruće, nije zima, mislim da će biti super dan. Pa evo, sad pokazuje u autu 19 stupnjeva, šta je vrhova. I eto, kako je Domagoj rekao, idemo prvo u Bled, u Polka Dot Cycling po moje bicikle. Nakon toga krug oko Bleda i onda ćemo vas odvesti na ručak ako uhvatimo vremena. I možda na još jedno iznenađenje, to ćemo vidjeti kako budemo raspoloženi, jeste zaslužili. Ako ostavite like, share i subscribe, možda bude iznenađenja. Pa da vidite malo preporuke šta obići, di se provozat, di iznajmit bicikl ako vam treba i tako dalje, daćemo vam neke preporuke. Di unajmit bicikl ako vam treba. Da, nećeš ti dugo biti dio ovog kanala, meni se čini. Uglavnom, da, evo, idemo lagano, još se vozikamo, pa budemo vam pokazali kasnije neke konkretno. Bye bye. Dobar dan, evo nas na bajku napokon. Malo se odužilo jer je krenula sezona, pa eto, i Slovenija je zahvaća, ne samo Hrvatska, raznim gužvama. Uglavnom, krenuli smo se lagano penjuckat, s obzirom na to da ja ne znam kam idemo i kud idemo. Imamo eksperta iza koji bu nam rekao. Ajde. Evo sad je pored odjednom, da. Ja ti napadam cijelo vrijeme, iza, napred, lijevo, desno, nepredvidljiv sam. Ajde da čujemo, iznenadi me. Napravili smo 4,5 km, imamo još 12 km uspona. Idemo na Prokljuku, mislim da je tamo njihov biatlonski centar. Nakon toga spust ka Bohinju, ka Bohinjskom jezeru i onda ravno ka Bledu, to je praktički ravno. Ima možda koji hupser, ima i dobre bike staze tamo i sve. Ruta ima 80 km sa 1300-1400 metara uspona. Dakle, nije baš ono zezancija. U mojim godinama nije. No dobro, mislim to prelazi 1000 metara ove nadmorske visine ispeljane. Znaš kako uvijek računamo 100 km, 1000, da se već smatra ono, da, ono, hili. Da. Evo vidite i pred nama kaj nas čeka. Da, tak da ono, nije baš mači kašalj. Ruta, koliko god je on meni to predstavio kao izlet. Idemo na izlet danas. A nekom će biti izlet, drugima radni dan, meni se čini, ja. A meni je radni dan od početka. A ništa, idemo rudarit, pa bomo vidjeli. Ja ne znam, on se cijelo vrijeme neke smijulji. Tu iza mene, pokraj mene, već se počeo sparat od prvog kilometra, tako da moglo je biti svega danas, meni se čini. Gle, imamo još 10 km penjenja. Tako da, i kasnije neki hupseri i to. Da. Tako da, izlet je zbog prekrasne prirode i vidika i zato što nam nije ovo svakodnevna vožnja. I ovo je hupser sad ispred nas, evo ovo je hupser, da, vidio. Da, nije zezanci. Ništa, gasim. Donit ćemo vam
Donijet ćemo vam pokoji savjeti šta obići, di rentat bicikl na Bledu i te neke sitne tehnikalije da možete i vi ponoviti ovu rutu. Stavit ćemo Domagojevu stravu ispod da imate rutu. Da, to primijetio sam da su ljudi počeli ispitivati da nikad ne stavimo rutu, gdje se mi to vozimo, pogotovo za ove preporuke koje dajemo. Pa evo, nakon ovog videa bomo počeli stavljati, od tak Josip. Da, veli da. Uglavnom, vidimo se malo kasnije. Bok. Evo, sad Josip veli da smo lagano uspon više manje završili. Da idemo na koliko smo? 1200, da. Kaj slijedi? Pa sad slijedi još malo penjenja, da ne bude dosadno. I onda slijedi spust, a to je meni izgledalo ko u Heidi bajci. Znači, nikad nisam vidio tu bajku, taj crtić, taj film. Kako onda znaš? Zamišljam to tako. Jer to su Alpe, to je jednostavno, jebi ga drugačije. Neće ova kamera, ma ni bilo koja, to neće dočarati. To se jednostavno treba odvoziti. Doći tu i pogotovo na biciklu, jer ideš polako, jer ne mreš ići brzo po ovim usponima i baš uživaš. Mislim, daj pokaži ovo, jebo. A ovo je ništa, Ovo mislim... zagrijavanje. Zagrijavanje, kako smo se malo prije zezali, a ovo vidimo na Žumberku, ne? Jel tak? Pa i ne baš, jer je ovo ipak višnje. Je, malo je ipak to... Druga je to razina. Sad je uglavnom ispred nas biatlon centar Pokljuka, Prokljuka, kako se već kaže. A nije to isto. To nisu iste lokacije. A da, ne znam kako se točno kaže. Jel sa R ili bez R? Pa ja mislim da je Pokljuka. Samo mu ispali blesavi, je? Nisam siguran, nije ni bitno. I prije tog centra skrećemo lijevo ka Bohinju. Tamo ćemo negdje napraviti pauzu, popit kavu, uživat malo i onda nastavljamo ka Bledu. Eto, čuli ste izvještaj našeg vodiča. Izvještaj pomorskog centra Split. Da. Uglavnom za sad je super. Penjali smo se dobri sat vremena. Nekom lakše, nekom malo još više lakše. Tako da sve u svemu za sad je fantazija. A idemo vidjeti dalje. Napišite u komentare što mislite ko se prvi popeo. Da, obavezno napišite jer mislim da je odgovor je nameća se sam, ne? Da. I šta, ajmo dalje. Pokljuka se kaže. Evo tamo ravno je Pokljuka. Skijališće. A mi idemo ovdje u Heidi bajku i onda spust. Solidna visina. Zadnja dva hupsera nazovi ih. Zelo lepo. Uglavnom za sad je top. Jedina mala zamjerka, ali na to vjerojatno ne možemo utjecati niti mi sa svojim kritikama, niti ljudi koji tu žive, jer cesta na ovom spustu je bila katastrofa. Dakle, šmek Samobora smo dobili i onih samoborskih brda. Da ovo možete vidjeti uživo. Tu tople preporuke, obilne porcije, jeftino, a domaća hrana. Srednja vas, gostilna Ema. Tople preporuke. Konačno smo došli do Bohinja, naše krajnje točke na ruti, nazovimo to tako, gdje smo stali, napravili koju fotku, uživali u pogledu. Nismo se puno zadržavali jer ima turista i onda smo se zaputili biciklističkom stazom do sela Kamnje u domaćiju Majerca. Malo smo rutu skratili jer nismo htjeli sve turističke stvari gledat, odlučili smo se ići na kavu pa na Bled. Da je ovak neki kod nas, ovo je fantazija. Šta ti
Europa. Fantazija, stari moj. Ovo je Sava Bohinjka ispod nas, koja se uljeva u Savu, pravo, sad levo. Tu sam bio neki dan. Isto pristupačne cijene ko u Evi. Količine, porcije malo manje, ali isto autentična slovenska hrana na jedan modern twist, tako da... Nakon popijene kave i malog predaha, biciklističkim stazama i raznim poteljcima stigli smo i do kraja naše vožnje, prekrasnog jezera Bled. I evo nas na kraju vožnje, koja je na kraju ipak bila Nešto kraća od planiranog. Da, evo nas, iza nas se vidi ova ljepota od jezera Bled. Evo, ja sam tu prvi put, tako da je meni ovo fascinantno. Za pogledat, Josip me tu malo kudi da nije baš tak lijepo. Zezam se, Da. lijepo je. Ako imate prilike, dođite na Bled, vidjet ćete Domagojevu rutu ako vam je do bicikla. Ako nemate svoj bicikl, stavit ćemo link dolje Polka.cycling gdje možete rentat e-bike, cestovni bike, mountain bike. Mislim da se isplati napraviti džir. Mi smo mrvicu skratili džir, ja sam shvatio da je taj veći džir zapravo namijenjen turistima da obilaze još neki sklap, bla 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 bla, da mi ne hodamo sad u ovim cipelama. Pa smo skratili, na kraju smo napravili 65 km i 980 visinaca, šta je i lijep trening. Da, super. Uživali smo u pogledima, popili kavicu i superiška, eto, spojili smo moj posao i ugodno s korisnim uživali. Dobili neke nove ideje i za sljedeće vožnje, evo Josipu je palo na pamet dok smo pauzirali. Smislio čovjek neke nove rute za sljedeći put i ni on nije išao, ali tako? Pa U principu da. Vratit ćemo se definitivno i otfurat neke novo, neke divlje, ne? Da, to je to. Evo, sad idemo dalje do nekog prijatelja tvog, jel? Da, idemo posjetiti još jednog prijatelja. Vidjeti uživo kako izgledaju Sava bicikli, otvara salon pa da vidimo kako to izgleda uživo, jako nas zanima. Pozvao nas je da navratimo kad smo već u Sloveniji. A nema tu baš previše vožnje pod Sloveniji da smo odlučili. Mogli bi i bajkom, ono, da. Sad će se svih ovih 5% Slovenaca koji nas prate naljutiti i odpratiti, tako da bilo mi je drago što ste nas pratili. Da. Vratite se nekom drugom prilikom kad budemo zajebavali neku drugu naciju. Šalu na stranu, da, idemo obići Sava, budući dućan Savi bicikala, da vidimo kako to izgleda uživo, malo se podružiti, popiti kavu i idemo dom. Eto, ostanite do kraja videa da to vidite. Navratili smo kod Marka, budući salon Savinih bicikala u Sloveniji. On nam je prijatelj, pozvao nas je da navratimo. Mi smo mislili da će nam sve to manje vremena oduzeti. Međutim, evo nas, skoro 11 sati, mi smo još na putu, tako da, ali super, nema veze. Probali smo kratko voziti Savine bicikle. Probali smo cestovni i gravel, jel tako? Da, ovako u kratko, u par 100 metara. Fora, ne vremo niš više od toga reći, osim da je fora, da su lijepe boje i da je zanimljiv koncept koji on želi provesti, koji će se desiti nekad u budućnosti, ali o tom potom kad se to desi onda ćemo pričati.
sad idemo doma, naš izlet konačno dolazi kraju. Nakon jako puno vožnje i bicikla i auta, sve ukupno ja sam prezadovoljan s današnjom vožnjom. Da, bilo je fantastično. Evo, ja sam sad prvi put danas bil na toj lokaciji. Meni je ono, evo, kako smo rekli i ranije, meni je to bilo predivno. Stvarno, di god se okreneš imaš za pogledati ljepote, ono, hoćeš od prirode, hoćeš od nekakvih znamenitosti po putu, posjetiteljskih objekata raznih. Josip već zna bolje o tome i sljedeći put ćemo se možda više orijentirati na uživanje, ne samo na vožnju, ali u svakom slučaju ono pun pogodak, ono nije daleko od Zagreba, dakle u realnim uvjetima ne izgubi se cijeli dan. Nas nema od jutra do sutra, ali ono... Ako nećete ići po svim vinogradima slovenskim lutat po nekim pitaj Boga gdje smo mi bili, onda se to puno brže riješi. Ostavit ćemo vam preporuke di rentat bicikl na Bledu. Mi nemamo ništa od toga, ali to su ljudi s kojima ja radim već neko vrijeme, kad radim ove ture za strane goste i kvalitetna je priča pa zato. Ako nemate svoj bicikl možete rentat kod njih, preporuke za restorane i ostavit ćemo Domagojev link za Stravu. Obavezno link vožnje da vidite kaj smo obišli, gdje smo se provozali, ruta je bombončik. Da. Tako da to je to. Nadamo se da neće ostati samo novih par 100 metara na Savinim biciklima, da ćemo ih malo i više provozati, nešto smo i o tome pričali. Tako da nadam se da ćemo uskoro se vidjeti na nekom grevelu nešto. Ali evo tom potom, to bi bilo to. Hvala što ste gledali. Obavezno se pretplatite, lajkajte ovaj video, pogledajte ga do kraja, inače nećete vidjeti ovu super odjavu. Da. I još jedna stvar. Ako nas želite dodatno podržati, stavit ćemo prvi link dolje i tu imate join gumb. Možete se učlaniti na naš kanal za 2,99 € mjesečno i dodatno nas time podržati ako želite. Gledat ćete sve naše videe par sati prije ostalih i podcaste 24 sata prije ostalih gledatelja. Kao mala zahvala za to podržavanje. Pa ako to nije super ponuda, ne znam kaj. Da, najbolja ponuda na internetu, znači nema bolje. Obavezno. Ajde dok nismo otišli predaleko. Trebamo doći doma, ne? Da. Danas. Moramo odigrati još Duolingo. Ajmo. Bok.